আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় ভিউয়ার্স, প্রিয় ভাইরা, আমি মাসুদ আলম চলে আসছে হাইল ডিস্ট্রিক্টে। অনেকের কমেন্ট করেন মাসুদ কই আছেন, ইচ্ছে আইল হাইল রিয়াদ থেকে ৬৫০ কিলোমিটার, সাকাকা আলজুফ রোডে, ঝরদানা রোডে। হাইল শহরটা হাইল একটা প্রদেশ। আমি চলে আসলাম, সেখান থেকে ভিডিও করতেছি। আপনি যেখানে আছেন ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন, টেনে দেখবেন না, কষ্ট করে ভিডিও করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, ফলো দিয়ে দেবেন, শেয়ার করবেন। আমার ফেসবুক পেজ থেকে আপনার মেসেঞ্জারে কথা বলেন। হ্যাঁ ভাইয়া, গাড়িটা কতটুকু চলছে, গাড়ির কন্ডিশন কি কি আসবিষয় কি সমস্যা, সবকিছু দেখাচ্ছি সুন্দর করে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। এই দেখেন ভাইয়া, ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার চলছে হাকিকা, সঠিক যেটা সেটা। হ্যাঁ ভাইয়ারা, সঠিক মতন চলছে। अल्हम्दुलिल्लाह। बंदू भाई क्या हाल चाल, कैसा हो, ठीक ठाक है? मेरे भाई आज लेके आया 2008 मॉडल का करोला गाड़ी। अच्छा वाला गाड़ी, जबरदस्त गाड़ी, जो आदमी देखने वाला गाड़ी, जो चलाने का चक्कर के लिए अच्छा, एयरबैग भी सलीम है, सब कुछ अच्छा है। लेने के लिए तो बहुत अच्छा जबरदस्त गाड़ी है। देख भाई, देख भाई, देखना আপনারা যারা গাড়ি দেখতেছেন, যারা চিনেন, এই যে দেখেন গাড়িটা সব কিছু ফাটাফাটি আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি এই দেখেন, মার্শাল্লাহ গাড়িটার এই যে দেখেন, প্রথমে আমি দূর থেকে দেখাচ্ছি, এই যে দেখে নেন, সুন্দর করে দেখাবো। এই যে দেখেন, হ্যাঁ দেখেন আপনারা, গাড়িটার রেট বেশি না, অল্প রেট, এবং এক সুদানের হাতের গাড়ি ইমিডিয়েটলি বিক্রি হবে। এখনো সেন্সর আছে দেখেন बंधु भाई, अभी तक सेंसर है गाड़ी का। करोला गाड़ी है, 2008 मॉडल है, 1600 सीसी का गाड़ी है, लेकिन सिल्वर कलर वाला गाड़ी है, देखने के लिए बहुत अच्छा गाड़ी है, जबरदस्त भी गाड़ी है। ये देखना भैया, आपको अच्छा गाड़ी चाहिए तो ऐसा वाला गाड़ी ले लेना, चलाने के लिए बेंजीन कम खाते हैं ना, इसलिए बोला था मैं। अंदर भी দেখানে কি আমি দেখা, এই দেখেন ভাইয়া, দেখেন আপনারা ভিতরে গাড়িটা দেখেন, কন্ডিশনটা কি দেখেন। এটা তালবিস করছে, এটার ভিতরে একটা ফাট আছে, হ্যাঁ দেখুন। হুম। দামটা একবারই কম ভাইয়া, একবারই কম আসছে। যদি নিতে চান একবার নিতে পারেন, ऑटोमेटिक, पूरा ऑटोमेटिक गाड़ी। मेरे भाई देखना, फास्ट भी रेडी है, गाड़ी भी ऑटोमेटिक है। अच्छा वाला गाड़ी लेने के लिए लेने, जो आपको चाहिए तो मेरे साथ बात करना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। गाड़ी का चलाया 3 लाख का, जितने में देखा इतने चलाया, लेकिन गाड़ी अच्छा है। হ্যাঁ দেখেন আপনারা, কম্পিউটারটা খুলতেছে, আপনারা দেখে নেন। ये देखें, माशाल्लाह, इस देखें उकाला, भाई उकाला का देखो, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं, एसी भी चलते हैं, इसको गाड़ी बोलते हैं, जो पास करने का कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी का अच्छे गारंटी भी है गाड़ी का। ये देखो उकाला टोयोटा का लिखा है भैया। पीछे बैकडाला में दिखाएगा आपका, कोई भी आदमी वीडियो डायरेक्ट देखना, कुछ नहीं करना। माशाल्लाह, गाड़ी का देखो आपको, देखना भैया, पीछे की देखो, ओरिजिनल है, अभी तक काला है, देखने सेनिकॉन है, कोई एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट हिस्ट्री नहीं, उसके बोला कुछ नहीं गाड़ी की। माशाल्लाह, ये देख, नीचे भी अंदर भी देखो, ये देख, एक्सीडेंट नहीं, देखना। इसमें चक्का है, रेट बेसी ज़्यादा नहीं, 17,000 रेट आया, लेकर लेने के लिए तो बात करना, आदमी के साथ कोई बात नहीं। ইনশাল্লাহ আচ্ছালা গাড়ি লোন, আপনারা যারা গাড়ি নেবেন, আচ্ছা গাড়ি লোন, ভালো গাড়ি লোন, তাহলে আপনার গাড়িটা নিয়ে যেতে পারবেন। তো আপনি আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে আরও ভালো ভিডিও নিয়ে। পুরো গাড়ি অটোমেটিক, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।